Mahanbhog IS Bisingo Khwlainai Kwrwng Rwngnokgo thangi Naikha titi edisi hapangni Rabindra Debbarma logio manjakha CPPO tei Kwbangma officer rok. Plus one. Good. Kita tolong maju lah kira. Ini number like apa jadi ni sila within this set. Oh, mau class? Class 3 sir. Class 3. Class 3. Khwrwng sitong. কতজন আছে? এই চলো। এই কোনখানে তো থাকে পড়ে দেয় বলরাম আজকে জন্ম আজকে বলরাম প্রমাণ আছে প্রোগ্রাম বাড়ি কোথায়? আচ্ছা আচ্ছা অধীন অধিক বাহ ক্লাস আর একটু সুন্দর করতে আচ্ছা আচ্ছা ঠিক না তো কি দরকার আছে এটা একদম ডেট ফিক্স করে নেবেন এদের সঙ্গে যে আমাদের এত আগামী কালকে বা আগামী মাসের 5 তারিখ এখানে বা এই মাসের এত তারিখ ওইখানে ক্যাম্প হইব আপনি স্টুডেন্ট স্কুল বপুরন সিমি খলবজাক দমানি হবো 3 বছর রংফা হলাই अब হলাই চেরক কিরি সাগৈ মাস্টারক বতলাই থাকা ওয়াম হলাই 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 আর পরে দিয়া প্লের তামনি বাগে অবাহি খলবজাক দন নাম হবো মুদা হলাই চেরক কিরি সাগো ও চেরক ন ইরা বাইক খুবানো বাইক লায়ানো লাউ বিল্ডিং বো এসে কোয়াক যাক ওই নি কিরি গৈ খরক বসুক পরে নাই তমন আগে যাকো দङ প্রাইসে চেরক ওয়ানো না 80 দङ ওয়ানো চেরক নমলা চেরক বা তা ক্লাস 이게 아기 프로 아기 엄마 할게 너로 কোনো যে এডিসি সরকার তোমার বলে কবর বলে ছালাকি হয় স্কুল না তুই নি সাজাক আপরো রগলে বড় তামসা তামা সালাকি আংবো নারি সংতি ও ক্রে ইরা স্কুল তো বুড়ি বিছারাও তা বল নানছি থাকা ব্র কুমতি তো মানি বুইর ও স্কুল বুং তামো জাতা খলা জিবি স্কুল জিবি পারানি বুংকে পারানি হলাই মনাই পাথর না জাতা খলা রম নি বুং কতাম ইয়ং প্রমিলা আম্বা Chini Idiarono. Tini जों सिपाहीजला डिस्ट्रिक्टनि बिसिङाव खालायजा महनभोग महंखायसिनि आइएस अफिस टिटिएडिसिनि महनभोगनि बिसिङाव जों दिनै आरो कायसा चिनि जतो हेडमास्टार याखबा टीचर इनचार्ज आइएस एआइएस नतुइनाय कायसा आरो कगलाम पान्दां लायखा दिनै चिनो पान्दाव फायमानजाखा चिनि एडिशनल सीयू मुसलिउद्दीन साहेब ताई चिनी पीयू साहेब मुक्तिपद पाल ताई चिनी साबजेडियू साबजोनाल चेयरमैन अमलेन्दु भाटिया ताई और जत जरा मानजांनाय रक्सिन अफिसियेल बो दङ
बेलायखेनाव जों गाहामखे प्रग्राम सालायखा जे बाहायखायै सिनेमा महनबुग एलाकानि जे आइएसनि आन्दारनि जे 33टा जे स्कुल दङ अरनि जे दाउ जे समस्या दङ मनो समाधान खालायमान आबुनि लगे लगे जे स्कुलाव चिन टिचार गोबां दङ बा सर्ट दङ आबुनो बाहायके मेनेज खालायमान आबुनि लगे लगे जोंथेबो खोनाका गोबां स्कुल न थानाय बिसिरग साइक्लोन फायै गोबां किसु डेमेज जोंखा एत कतर डेमेज जाफानो आबरनो बाहायके मेंटेनेंस खायनो बागै आबुनि बसुन कायसा একটা প্ল্যান একটা মাস্টার প্ল্যান ন जों खालायजाका गावहाय खालायै जों दिनै फुङाव प्रथम जों थां सगैमानि स्कुल जानो हासिल प्रथम जाटा खला गाबो 2-3 বছর ধরে আবো একদম স্কুল ন তো কাহাম ন কিন্তু ইয়াকসি ইয়াগ্রা হাত আনজামানি পরে আবনো স্কুলনি অবস্থা খুব হামিয়াং দंखा 5 বছর ধরে हाइफाना स्टूडेंट तंखो अब स्कूल रहरई कासे स्टेट गवर्नमेंट स्कूल रहरई बंग फोरोङै दङ आरो स्टाफ खरसा दं गाव हाइखानो जों किलाबारि अमो स्कूल जों थांनायखा आबुनि परे जोंरते गेसे स्कूल नायखा नागर सरदार नगरवासी गाव हाइखलै गोबां स्कूलनो जों उरां ममा हाइखानो जों थानाय कुनु जायगा जों जाल दङ बरंनो बाहायके थाइमान एवं जोंनो जे खाखामानि स्टेट गवर्नमेंट अनेक समय जों खाखाव एडिसो मुंसायना किन्तु ओङै दङ जोंनि स्टूडेंट रनो जे जों नुखा क्वालिटी एजुकेशन मानै दङ जोंनि साइडआव एवं जोंनि टिचारावबो जत टिचार एकदम हामिया एमनिया आं मैक्सिमाम टिचार काहाम नुगो बर काहाम खालायनो जोंनि साइडआवनो फोरों दङ एवं बंनि हेन्ड राइटिं बंनि जे जों बंनो जे परिमारक नंमानि खुब काहाम नुगो दाउसो जरा अबनि बागै आं जत टिचारनो जारा स्टूडेंट नि गार्जियन आं सानाय जों साकबाय जतबायनो मिलिवै सिनि स्रायरनबो जरा मते स्कुल रहना दरकार रों साराताय दुनिया कोन करै ब्रिज करै हयतो 1 বছর 2 বছর তোমার किनु रों करै 1 বছর 2 বছর के तो मानिया बनि बागैनो जों जतन सेताबो बिसि साब्रमाखै जों स्कुलनो साब मारिबो जेसेखे फनो जों काहाम खायै सिनि स्रायरनो लेखा पराव काहाम खाय फोरोंना बागै जों साइतलाय दङ आबुनि बिसिङाव जोंनि एडिशनल सिउ साहेब पिउ साहेब बर बहायनो जा मानसा जोंनि एडिसि आमसानि 1633टा जे स्कुलाव যেখানে সম্ভব नंगौ যত आईएएस অফিস যত সম্ভব जों आरो थाङै ভিজিট खालायो बरबो प्रग्राम सालायो এবং সমস্যা थाखाय समाधान खायनायनि बागै आबो जों सायजलायदों